teman-teman. Kakak mau mencari mainan bola nih teman-teman. Kakak sudah siapkan keranjang nih. Ayo kita let's go. Wow, di mana ya? Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan mobil teman-teman. Wow, ternyata ini mobil McQueen teman-teman. Wow, lihat teman-teman, warna merah. Wow, bagus sekali teman-teman. Wow, kita coba ya. Brum, 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 brum. Wow, kita menemukan bola nih teman-teman. Wow, kita masukkan keranjangnya teman-teman. Kita ambil bolanya ya teman-teman, satu persatu. Wow, lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali bolanya. Wow, kita ambil satu persatu teman-teman. Wow, ini ada bola warna jingga, warna merah. Wow, ini ada bola duri mini teman-teman, warna kuning teman-teman. Wih, giginya kelihatan nih teman-teman. Wow, wow. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow, ini ada bola warna ungu. Masukkan keranjang. Wow, masih ada teman-teman. Wow, kita ikuti teman-teman. Wow, ini bola warna pink. Wow, ini bola sepak nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman, warna kuning sama jingga. Wow, bunyi. Masukkan keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini bola duri warna merah nih teman-teman. Wow, giginya juga kelihatan nih teman-teman. Wow, kita masukkan keranjang teman-teman. Wow, itu lagi ada teman-teman. Ini warna kuning. Wow, warna kuning lagi nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan mobil teman-teman. Wow, ini si Serif teman-teman. Wow, lihat teman-teman. You're in a heap of trouble. Wow, warna hitam. Wow, bagus sekali nih teman-teman. Kita masukkan keranjangnya teman-teman. Wow, ternyata di belakang mobil Serif ada keranjang teman-teman. Kita buka ya teman-teman. Wow, ternyata di dalamnya ada bola nih teman-teman. Bola duri warna hijau. Kita masukkan keranjang teman-teman. Wow, mantul sekali. Lanjut teman-teman. Mana ya? Wow, itu teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, ada banyak bola nih teman-teman. Ya teman-teman, ada bola besar dan bola kecil nih teman-teman. Kita masukkan bola kecilnya dulu ya teman-teman. Wow, ini ada warna pink. Ini pink lagi. Ini warna ungu. Wow, lihat teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Wow, ini ada mobil teman-teman, warna biru teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, kita masukkan kerannya teman-teman ya. Wow, wow, lihat teman-teman, kita masukkan yang kecil dulu ya. Ini warna kuning, kuning lagi. Ini warna jingga. Dan ini bola besarnya. Ini ada bola hewan laut. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali hewan lautnya. Kita masukkan keranjang. Dan ini bola semangka teman-teman, warna hijau. Wow, mantul. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman? Bantu kakak nih teman-teman. Mana ya? Wow, itu teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, ini ada bola besar dan bola kecilnya nih. Wow, kita ambil bola kecilnya dulu ya. Ini bola warna jingga. Bola sepak warna jingga lagi nih teman-teman. Wow, masukkan keranjang teman-teman. Dan ini ada bola warna hijau. Wow, ini bola besarnya teman-teman. Ini bola sepak teman-teman. Wow, lihat teman-teman, warnanya ada banyak. Ada hijau, kuning, merah, dan putih teman-teman. Wow, keren sekali. Kita masukkan keranjang teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman? Wow, di mana? Wow, itu teman-teman. Langsung ketemu nih teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, ini ada bola sepak nih teman-teman. Wow, bola sepak gambar bintang nih teman-teman. Wow, kita masukkan keranjangnya teman-teman. Dan ini bola kecil-kecilnya nih teman-teman. Ini ada bola warna kuning,
Wow, ini kuning lagi teman-teman. Masukkan keranjang. Ini bola warna pink. Dan ini warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, kira-kira ada di mana lagi ya teman-teman? Mana ya? Wow, lihat teman-teman. Wow, itu teman-teman. Lihat teman-teman. Ini ada bola bintang nih teman-teman. Wow, ya teman-teman, bola bintang. Kita masukkan keranjangnya teman-teman. Wow, nggak masuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, keranjang kakak sudah penuh nih teman-teman. Kita hitung ya teman-teman. Hari ini kakak dapat berapa bola ya teman-teman? Kita hitung teman-teman. Wow. Kita hitung bola besarnya ya teman-teman. Bola sepak 1. Bola sepak lagi 2. Wow, jatuh teman-teman. Kita ambil dulu teman-teman. 2. Bola bintang 3. Bola hewan laut 4. Bola duri 5. Bola semangka 6. Wow, ternyata bola besarnya ada 6 teman-teman. Kita hitung bola kecilnya ya teman-teman. 1 2 3 4. Wow, jatuh teman-teman. 5 6 7 8. Wow, jatuh teman-teman. Kan keranjang teman-teman. 9. Wow, mantul. 10 11 12. Wow, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Wow, bola kecilnya ada 22 teman-teman. Pesan keranjangnya teman-teman yang jatuh tadi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobilnya tadi kita dapat berapa ya? Mobil serif 1. Mobil DJ 2. Mobil McQueen 3. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Video kakak sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.